Jesus loves me, Jesus is so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He prepared a room from me, and someday He face I see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Bible tells me so. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. God bless you. रूही और मन्नत खुदावंता ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਤਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। Praise the Lord. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अंजना अगर रूही दोबारा गीत गा ले क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग चालू। ਹਾਂਜੀ ਗਾਊਗੀ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਰੂਹੀ, ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ, ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟ। Praise the Lord. It's great day to praise the Lord. It's great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walking in the light. Walk, 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 walking in the light. Walking in the light of God. It's great day to save the Lord. It's great day to save the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walking in the light. Walk, 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 walking in the light. Walking in the light of God. It's great day to love a lot. It's great day to love a lot. Walking in the light of God. Walk, 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 walking in the light. Walk, 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 walking in the light. Walking in the light of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you रूही। खुदावंद ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। हे आकाशो जयकारा बजाओ, हे धरती बाग बाग हो, हे पहाड़ो जय जयकार ते नारे मारो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਅਰੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। बेटे Praise the Lord. यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुझे जिंदा करता है, और मुझे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अपनी आंखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को
اور اور دل میں شانتی بھرتا ہے، اور دل میں شانتی بھرتا ہے، یہ سنا ہمیں قدرت پائی جاتی ہے، کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ آمین۔ میں ایک اور گیت گاؤں گا۔ دل دا میں کمزور تے سنا نسام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے سنا نسام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے سنا نسام کے رکھی، میری نیکی کسے کم نہ ہے، میری نیکی کسے کم نہ، تیری نیکی ہے کچھ اور میں سام کے رکھی، سام کے رکھی، دل دا میں کمزور یسو مینو سام کے رکھی، میں کمزور تو زورا بل پیارے، میں کمزور تو زورا بل پیارے، تیرے فضل دیے لوٹ یسو مینو سام کے رکھی، تیرے فضل دیے لوٹ یسو مینو سام کے رکھی، سام کے رکھی، دل دا میں کمزور یسو مینو سام کے رکھی، من بہشتا والا بوا، من بہشتا والا بوا، دتا یسو نے اج کھولتے یسو مینو سام کے رکھی، سام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسو مینو سام کے رکھی۔ آمین۔ سوری، ورس کرے گی۔ میں کچھ ورسز شیئر کروں گی۔ جی Exodus chapter 14 verse 14. The Lord will fight for you. All you have to do is keep still. Psalm 136 verse 1. Give thanks to the Lord for he is good, his love endures forever. Joshua chapter 1 verse 9. The Lord your God is with you. Amen. Thank you. آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند تانوں ارون اور عنایا خداوند تانوں برکت دے تے بہت آئندے نال استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ ایک ورس پڑھوں گی۔ ہے پرمیشور تو میرا پرمیشور ہے، میں دل تو تینوں بھالدا ہاں، میری جان تیری تیائی ہے، میرا سری تیرے ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ، ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ۔ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ۔ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? Okay. See next worship them اور داؤد نہ مل کے کریں گے، داؤد دانیل نا۔ Praise the Lord. کلندے وچ ٹیکا تیری رحمت تیرا، بھرپور حق سجا تیرا، سچائی نال رہنا، ناپاک ہے جیڑا تیرا، تیری ہے خدا، زمین دیا داتی قسم تیری ہے سدا، عدالتاں تو تیری خوش ہے سرو
बहार क्या खुदा दिया बेटियां खुश हुंदियां ना सैंद दवाले तेरो बुर्गिनो आलिशान देओ दी शहर बना के दिल नार करो हेलो दे सारे देखो ध्यान करो खुशी सावन बारी पुष्टनु रस सचो सारा ये खुदा हमेशा आसाना है खुदा आए हो मेरे दम के हदायत करेगा तेरी है कल्बे लिखीता तेरी रहमत तेरा ये साथ को खुशियाँ मनाओ ये साथ को खुशियाँ मनाओ तारे तारे एक गीत गाओ सीधे दिलानों खूब सजदा सीधे दिलानों खूब सजदा जानी करनी बटियाई हमेशा जानी करनी बटियाई हमेशा जा बर्बाद करो हम दे यहोवा जा बर्बाद करो हम दे यहोवा के गीत गाना सराहो के गीत एक गीत गाओ खुदा दा एक गीत गाओ खुदा दा गाओ गाओ खुशियाँ नाल आया वादे हैं सीधे बचन प्यारे वादे हैं सीधे बचन प्यारे अमानत नाल आई ते अदालत प्यारी यूं ते सारी Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. दाऊद और दम खुदावंदा ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। God bless you. ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ
ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਰਾਫਿਨ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। Sister Saraphim. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. यूहन्ना उसका पहला बाप की पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नामा मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जिनको ने उसे कबूल किया उसने उनसे कहा कि फर्जंद बनने का हक बख्शा यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो जो खून पर ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान की इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुआ और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप का इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दस ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई थी मगर फजल से सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने नजर जाहिर किया। आमीन। Praise the Lord. थोड़ी देर बाद ये करेगी रोशनी टैब। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। खुदा तन बरके दे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। Five minute Anjana,
5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਨਤ ओके मैं वर्स पढ़ती हूँ। हे परमेश्वर मेरी फरियाद ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਮਤੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲਈ ਤਕੜਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੰਦੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਭਲਾ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਖੋਜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦਿਲ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਖੇਡੇ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਅਰੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। एक मिनट मेरी आवाज आ रही है अरुण? जी ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ अच्छा ਕਰੋਗੇ? जी यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरी का नहीं, बल्कि पाक मसीहा का है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाक मसीहा का है, बल्कि पाक मसीहा का है। यीशु के लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकार, यीशु के लहू को पुकार, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि बेहद पाक खून है। यीशु का लहू किसी पापी का नहीं, किसी मुर्दे का नहीं, बल्कि पाक मसीहा का है, बल्कि पाक मसीहा का है। यीशु के लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, वो ही बचाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਚਮਕਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ, ਉਮਤਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਮਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ। ਭੌ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਸਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਜੀ ਮਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। praise the Lord. God Praise is the Lord. good all the time. He's put a song here in this heart of me. God is good all the time.
thought the breakfast night. His this time. God is good. God is good. All the time. Praise the Lord. ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾ ਲਈ जी प्रेज द लॉर्ड। अगर सरफीन उजाला और नैयर तैयार है तो सॉरी मैं बोल रही थी माइक मेरा म्यूट मैंने लागे रहा कोई ओके जी सरफीन हाँ आपको इसकी आवाज आ रही है? आ रही है
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you ਉਜਾਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਮਿਹਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। God bless you. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਜੀ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਨਿਆਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਡਾਢੀ ਵਰਖਾ ਵਰਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸੀ। ਤੂੰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਔਰ ਸਮਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਔਰ ਸਮਰ रेडी है तो मेरी आवाज आ रही है सारा? अगर और कोई वर्शिप करना चाहता तो कर सकता है। अगर कोई रेडी है ओके। जी सुलेमान नहीं करना, सनिया दा बेटा। ठीक है ओके। सिस्टर सनिया। खुदा प्रेज द लॉर्ड जी। सुलेमान चल Praise the रब Lord. खुदावंद बादशाह है और जलाल का बादशाह है और करो सिर दरवाजे सबदार हो जलाल का बादशाह है कौन है और जलाल का बादशाह है खुदावंद बादशाह है और जलाल का बादशाह है। बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह में बादशाह में बादशाह ओ जलाल दा बादशाह कौन है सिर तरे ओ सदा लाल दा बादशाह कौन है जलमाल है करांदा यहोवा दलाल बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह ओ प्रेज गॉड हालेलुया 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 नहीं बस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस प्रेज गॉड हालेलुया पर मुझे नहीं दे रहा। Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. बेटा खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗਾਇਆ। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ bless ਕਰੇ। God bless you. ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਰਥਾਤ ਖਾਲਸ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਦ ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੁਲੱਖਪੁਣਾ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੁਨਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੋਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਜਵਾਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਰੇਆ ਸੈਡਰਿਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਔਰ ਸਮਾਂ Hallelujah. Praise the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 35। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Praise the Lord. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਦਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ मुझे यीशु के पास जाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो दुनिया वालों ना रो जाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो दुनिया वालों ना रोको मुझे मुझे यीशु के पास जाने दो हाल दिल का सुनाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन Amen. Praise the Lord. God bless you, sister ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ. God bless you. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ bless ਕਰੇ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ. हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे जना और खुदावंद बड़े जोर से अपने नाम अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे और इसी तरह खुदावंद की मोहब्बत उसका प्यार उसकी इज्जत आपके दिल में बढ़ती रहे और खुदावंद से हमेशा आप जुड़ी रहें उसमें पैवस्त रहें ताकि बहुत सा फल जो है आपकी जिंदगी में आए पाकरू की नेमतें पाकरू के फल आपकी जिंदगी में काम करें. गॉड ब्लेस यू. और बच्चों के लिए भी हम खुदा उनका शुक्र करते हैं उसकी हम दो तारीफ के लिए जो बच्चों ने अपने बदनों को इस्तेमाल किया खुदा उनके लिए अपने गलों को जुबान को होंठों को इस्तेमाल किया. हम खुदा उनका दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं. खुदावंद सारे हमारे बच्चों को बड़ी बरकत दे और बड़े कुदरत से अपने नाम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद का गहरा मज़ा गहरी हजूरी बच्चों के ऊपर छाई रहे. ये जहाँ जहाँ जाएं स्कूलों में जाएं कॉलेजेस में जाएं खुदा उनकी हजूरी इन्हें घेरे रखे खुदा और खुदा पाकरों के खून में ये कवर रहें. किसी भी तरह से दुश्मन का कोई भी वार इनके ऊपर चलने ना पाए. हर किस्म की बुराई से नशे से हरामकारियों से जनाकारियों से खुदावंद अपने बच्चों को बचा के रखे
और खुदावंद इनको आमीन बुलंदियों पे लेके आमीन जाए, सरफराज करे खुदावंद, आमीन इनकी जिंदगी में आमीन खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान भरा रहे और खुदावंद की मोहब्बत से ये आमीन भरे रहें, ताकि कोई भी दुनियावी आमीन चीजों की, कोई ऐसे रिश्तों की मोहब्बत के लिए पीछे ये ना भागे, खुदावंद की मोहब्बत से भरे रहें, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जो मसीह से भरे हुए हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से भरे हुए हैं, वो उनके लिए काफी है। दुनिया की चीजें, दुनिया की मोहब्बत, प्रेज द लॉर्ड रिश्तों की हालेलुया जो मोहब्बत है, उनसे ये उनकी तरफ ना रागब हों, बल्कि अपने खुदावंद की तरफ ये हमेशा तकते रहें और यस हर लॉर्ड जरूरत, हर अपने काम के लिए अपने खुदा बाप खुदावंद की तरफ, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखते रहें और खुदावंद इनके रूहानी कानों को, आंखों को खोल के रखे ताकि ये पाक रूह की आवाज को सुनते रहें। जिस तरह सैमुअल खुदा की आवाज को, छोटा बच्चा ही था, तो उसने सुना और उसने कहा कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। इसी तरह से यही मसा हमारे इन बच्चों के ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से, और यीशु के नाम खुदावंद इनको सैमुअल की तरह इस्तेमाल करे, ये काहिन हों, ये नबी आमीन हों, इन ये द नेम सुरमा ऑफ हों, अपने खुदावंद के लिए काम करने वाले हों, और खुदावंद जहां जहां इनके पाँव का तलवा टिके वो जगह इनको दे दे। खुदावंद का बंदे का जो मूसा का मसा है, खुदावंद के इन बच्चों के ऊपर ठहरा रहे। खुदावंद की आंखें और खुदावंद के कान हमेशा इनकी तरफ लगे रहें और खुदावंद इनकी दुआओं के जवाब जो है वो देता रहे और इनके ईमान को बढ़ाता रहे खुदा। और खुदावंद कभी भी अपने बच्चों से दूर ना हो। खुदावंद जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इन बच्चों को जो भी कोई टच करे, खुदावंद कहता है कि जो कोई मेरे लोगों को टच करता है, खुदावंद की वो आंख की पुतली को छूता है। खुदावंद इसी तरह इनसे मोहब्बत और प्यार में भरा रहे। खुदावंद कभी भी अपने इन बच्चों से दूर ना हो। खुदावंद हमेशा अपने परों में छुपा के रखे, अपने सीने से लगा के रखे। यीशु के नाम से हम इन बच्चों को बरकत देते हैं। इनकी स्टडी में खुदावंद इनकी मदद करे और खुदावंद इनको कामयाबियों दे, ओवरकमर हों ये यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। और हमेशा खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले, उसके ऊपर अमल करने वाले हों, यीशु के नाम से आमीन। हम रोटी और पानी आमीन के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरे इस बदन के लिए, तेरे इस लहू के लिए खुदा यस्सु तेरा शुक्र करते हैं, इस तेरी बड़ी कुर्बानी के लिए कि खुदा यस्सु मसीह इस तेरी सलीबी मौत की वजह से, वसीले से, तेरे मुर्दों में से जी उठने वाले कुदरत के वसीला से खुदावंद आज हम भी दुश्मन की फौजों के ऊपर फतह पाते हैं और खुदावंद उसको पांव तले कुचलते हैं। खुदावंद जिस तरह तूने अपने पाँव तले उनको उसको उसकी सारी कुदरत को कुचल दिया, खुदा वही जोर वही मसा तूने हमें दिया। खुदा यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा जब हम इस रोटी को लें, इस पानी को लें, तो खुदावंद हमारे अंदर भी वो तेरी कुदरत जो है, तेरी ताकत जो है, तेरा जोर हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाए। और खुदा पाक रूह तू हमें यीशु की मानित बना दे, ताकि खुदा यीशु मसीह जब आए बादलों पे तो हम भी हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हों और उसके साथ जाने वाले हों, उसके साथ उस तख्त पे बैठने वाले हों जो उसने हमसे वादा किया है। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान और तवक्कुल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम इस रोटी को और इस पानी को बड़े ईमान से लें। हालेलुया। ये जीसस, खुदा उनका शुक्र हो सारी प्रस्तुति के लिए। और आज हम खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे। हम चैप्टर पैदाइश की किताब, उसका चैप्टर जो 6 है, 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं और 8 आयत तक हमने बात की थी। आज हम आगे 9 आयत से आखिर तक पढ़ेंगे और इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और सीखेंगे कि
खुदा ने ये जो नूह का तूफान आया था और कश्ती बनाई थी, उसमें से हमारे लिए खुदा ने आज क्या जो बात है वो सिखानी है। हालेलुया, हालेलुया। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु बाप खुदा पाक रू तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदा तूने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तेरे फरिश्ते हमारे चुगिर्द हैं। खुदा तो आज हम से बात जो करने को है, खुदा जो सिखाने को है, खुदा जो हमें बंधनों से आजाद करने को है, नया मसा नया जोर देने को है, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हमारी रूहानी आंखों को कानों को खोल देना खुदा, ताकि खुदा आज जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए, आज जो भी हमसे बात करे खुदा वो हमारे दिलों में घर करे और खुदावंद वो 100 गुना फल हमारी जिंदगियों में लेके आए। और ये दिल तेरी हैकल है, ये बदन तेरी हैकल है खुदा, इस पे खुदा तेरे पाक रूह की आग जो है वो लगी रहे, यीशु के नाम से कभी बुझने ना पाए। और खुदावंद हम तेरे लोग तेरे पाक रूह की आग में जलते रहे, हमारे बदन का एक एक अज़ा खुदावंद तेरी आग से, तेरी पाक आग से जलता रहे, यीशु के नाम से खुदा इस दुआ को हम बड़े ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। जी हम पढ़ेंगे 9 आयत से। जी सुरैया आप पढ़ेंगे? हाँ जी। पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 9 आयत से आखिर तक पढ़ते हैं। हमने हाँ जी 9 ऐसे। हाँ जी 8 आयत तक हमने पढ़ लिया था, बात की थी। ओके। नो आवाज आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है सुरैया, हेलो। आ रही है आवाज। आ रही है आपकी नूह आवाज। का नस्ब। ओके। नूह का नस्बनामा ये है। नूह मर्द रास्त बाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था हालेलुया। और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीक बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। तो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना। उस कश्ती में कोठड़ियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। खत्म। हाँ जी पढ़ो। इसके अंदर और बाहर राल लगाना। आगे भी। हाँ जी आखिर तक पढ़ लें। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे खत्म कर देना। और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं। और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना।
कि वो तेरे साथ जीते बचे, वो नर और मादा हो, और परिंदा की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और जमीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से दो दो तेरे पास आए ताकि वो जीते बचे। और तू हर तरह की खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया, वैसा ही अमल किया। पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। इस चैप्टर में 2-3 बातें हैं वो हम सीखेंगे, और यानी जो सबसे पहले तो बात हमें मिल रही है इसमें, यानी नूह का नसबनामा है कि उसके 3 बेटों का जिक्र है ना। और खुदावन के बंदा नूह के बारे में, जैसा पीछे हमने 5 जो चैप्टर था उसमें देखा कि हनूक के बारे में कहा कि वो रास्तबाज था और खुदावन के साथ साथ चलता रहा था। और दूसरी बार हम ये देख रहे हैं कि नूह के बारे में भी यही खुदावंद कह रहा है कि वो बेऐब था। नूह जो था वो बेऐब था, रास्तबाज था और खुदावंद के साथ साथ चलता रहा था। तो कह लें कि ये 2 बंदे हैं जिनके बारे में खुदावंद के कलाम में से हमें मिल रहा है कि वो खुदावंद के साथ साथ चल रहे थे, यानी कह लें कि रूह की हदायत से चल रहे थे। और वो खुदावंद ने उनको बचा लिया। हनूक जो था वो जिंदा आसमान पे उठा लिया गया, और जो नूह के बारे में हम देखते हैं कि वो बचाया गया, वो फजल के जरिए बचाया गया। खुदावंद अगर 8 आयत में देखें तो वहां पे लिखा है कि वो खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ जो नूह था। इसलिए ये खुदावंद के 2 ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में खुदावंद ने खुद गवाही दी है कि वो रास्तबाज हैं और खुदा उनके साथ साथ चलते रहे। और हमने सीखा था कि हनूक जो था वो ब्राइड ऑफ क्राइस्ट को या खुदाम यीशु मसीह की दुल्हन को पेश करता है कि वो क्या लिखा है कि खुदावन के साथ साथ चलता रहा वो, और वो जिंदा उठा लिया गया आसमान पर। तो बिल्कुल इसी तरह हम भी अगर खुदावन के साथ साथ चल रहे हैं, यानी खुदावन पाकरू की हदायत से चल रहे हैं, जो और जिस तरह आखिरी आयत में लिखा है कि जो कुछ खुदावन ने नूह को कहा था उसने वो सब कुछ किया, जैसा खुदा ने उससे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया। इसका मतलब है कि साथ साथ चलने का ये मतलब है कि जो खुदावन के हुक्मों पे अमल करते हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, है ना। इससे ये एक नतीजा जैसे कह लें कि निकलता है कि जो खुदावन के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं वो खुदावन के साथ साथ चल रहे हैं, खुदावन की बातें जो मान रहे हैं, है ना। और मैं पिछले चैप्टर में सीखा था कि जो सम था, सैम, हाम और याफ्त। तो हाम जो था आगे चल के हम देखेंगे कि इसने एक किस्म का ये लानती ठहरा था, और जो सैम है इसकी नस्ल से आगे कह लें कि खुदा यीशु मसीह जो थे वो पैदा हुए थे। तो ये आगे कल चल के हम देखेंगे। तो ये उसके 3 बेटों का जिक्र हमें मिलता है। और खुदावन ने जमीन पर खुदा के आगे नाराज हो गई और जुल्म से भरी हुई थी। तो खुदावन ने, जैसे कि ऊपर के जो आयतें थे उसमें हमने सीखा कि जो खुदा के बेटे थे और इंसान या आदमी की बेटियां जो थी, उन्होंने जिसको चुना उसके साथ ब्याह कर लिया। और ये हमने यहूदा के खत में सीखा था कि इनमें ये वाली बुराई थी कि ये हरामकार थे, ज़नाकार थे, या वो एक और इनमें बुराई थी वो हमने पढ़ा था। बहरहाल ये थी, इनके अंदर हरामकारी थी। ये हमने ऊपर की आयतों में देखा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि खुदा ने जमीन को क्यों
तूफान जो था वो आया था, क्यों खुदावन ने तबाह बर्बाद या कह लें मिटा दिया था, एक किस्म का खत्म कर दिया था जमीन के ऊपर से जितने जानदार थे, सब जो थे वो खत्म हो गए थे, कि उनके वो नाराज थे। नाराज था, हमने सीखा कि जिनमें कोई नेक काम जो है या पाक काम जो है वो नहीं था, बुराई थी उनके अंदर, बदी थी, और वो जुल्म से भरे हुए थे, और उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। बिगाड़ भी जैसे कह लें कि उसी में आता है, खराब हो गए थे, या बदचलनी, बेईमानी, बद इखलाक थे, शरीर थे। बिगाड़ जैसे कह लें, इसका अगर मतलब जो है हम निकालें तो ये इनके अंदर आ गया था। इसलिए खुदावंद ने वो नूह का तूफान जो था, या ये जमीन को उस वक्त खत्म कर उसको मिटा दिया था, खत्म कर दिया था, तूफान आया था। और अगर यही बातें, ये जो हरामकारी है, जनाकारी है, बदी है, हमारे अंदर जुल्म है, तो ना सिर्फ खुदावंद ने ये वादा किया था नूह से, आगे चल के हम देखेंगे कि खुदावंद ने उससे अहद बांधा था, लेकिन खुदावंद ने अब भी अगर हमारे अंदर ये वाले काम हैं, हरामकारी है, जुल्म है, और नाराजगी है, और बिगाड़ है हमारे अंदर, तो इसका मतलब है कि अब भी खुदावंद जो है उनका कि उनकी अदालत होगी, और उनको सजाएं जो हैं, या सजा जो है वो मिलेगी। इनके लिए हम हवाला जो है वो पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि और जी अंजना या निदा, अगर आप क्योंकि श्रेया को थोड़ी वो से ढूंढने में होती है, तो अगर निदा या अंजना हेल्प कर सकती हैं। जी जी निदा। जी वर्ड बता दें प्लीज। हाँ, एक ये दो। कुछ वर्सेस हैं, थोड़ी ज्यादा हैं तो हम सीखते हैं कि अच्छा अच्छा। ज़बूर, हाँ जी, ज़बूर 53 है, उसकी दूसरी और तीसरी आयत में, जिससे हमें पता चलता है कि खुदावंद ने क्यों तबाह किया था, या क्यों तूफान आया था, क्यों ये हुआ था कि खुदावंद को इतना बड़ा क्या लें फैसला करना पड़ा। ज़बूर 53 उसकी 2 और उसकी 3 आयत। दूसरी। हम्म, हाँ जी। खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब फिर गए हैं, वो बहम निजस हो गए, क्योंकि कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। हाँ जी, तो खुदावंद ने इसलिए तबाह किया था कि कोई भी सवाए नूह के, उसकी फैमिली के, कोई भी नेक नहीं था उस वक्त, जैसे कह ले जमीन के ऊपर, और खुदावंद ने इसलिए तबाह जो था किया। फिर एक और हवाला है, पैदाइश की किताब 49 उसकी उसका चैप्टर और 5 आयत में भी, कि जिसमें क्या है हमें पता चलता है कि जुल्म जो था। जी निदा, हाँ जी, वर्ड बताएं प्लीज। पैदाइश 5। चैप्टर 49। हाँ जी, और इसके बाद आप और आयत। होसाया, हाँ जी 5 आयत है। अच्छा 5वें। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। हाँ जी, तो भाई भाई ही के खिलाफ जो है, जैसे आजकल भी हम यही देखते हैं, जमीनों की खातिर कत्ल हो रहे हैं, खून रेजियां हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट हो रही है, किसकी खातिर? और कौन लड़ रहे हैं आपस में? भाई भाई ही मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तलवारें या मारना, या है ना, तो वही के जुल्म हो रहा है, भाई भाई में हो रहा है। एक और हवाला है होसाया की किताब, जी। उसका 4 बाब और उसकी पहली 2 आयतें, जिसमें हमें पता चलता है कि क्यों खुदावंद ने तबाह किया, या अगर अब भी होगा तो खुदावंद उनको सजा जो है वो देगा। होसाया 4 बाब। ए बनी इसराइल। ये मेरा ख्याल हिजकियल के बाद है, मेरा ख्याल है। हाँ जी,
हिस्कियल की किताब जो है, दानियल की किताब के बाद, दानियल के हाँ जी। बाद। 4 बाब, उसकी पहली 2 चौथा आयतें। बाब, पहली 2। हाँ ए जी, बनी इसराइल, खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदजुबानी, अहद शिकनी और खून रेजी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है। इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत ना तो वहाँ हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर ये हो रहा है, अब भी जो लोग ये करते हैं उनको सजाएं मिलती हैं, या वो तबाह बर्बाद जो है हो जाते हैं, और उनमें क्या है, उनमें झगड़ा है, खुदावंद का उनके साथ झगड़ा है। जैसे हमें पता है कि हमारी खुदावंद के साथ दुश्मनी थी, जब तक खुदावंद यीशु मसीह को हम ने कबूल नहीं कर लिया था, हमारे गुनाह में जिंदगी गुजारे थे, तो खुदावंद बाप के साथ हमारी दुश्मनी थी। तो यहाँ पे भी खुदावंद के नबी से हमें यही पता चल रहा है कि खुदावंद का झगड़ा है हमारे साथ। अगर हमारे अंदर क्या है, रास्ती नहीं है, शफकत नहीं है, और खुदा शनासी से हम खाली हैं, बदजुबानी है, अहद शिकनी है, वादा करते हैं तोड़ देते हैं, है ना, खून रेजी है, चोरी है, हरामकारी है, हमारे अंदर खून पर खून करते हैं। तो खुदावंद क्या कह रहा है कि वो उसको कह लें बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। एक और हवाला हम देखते हैं, दूसरा पतरस उसकी 3 आयत और 3 बाब और उसकी 6 आयत से हम देखते हैं। दूसरा पतरस कि दूसरा पत्रस, खुदावंद, तीसरा बाब उसकी। हाँ जी, तीसरा बाब उसकी इन्हीं 6 के आयत से। जरिया से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई। हाँ जी, आगे बस भी? इतना, छठी आयत में? नहीं, नहीं, अच्छा, छठी मगर भी इस और मगर इस हाँ 12 आयत। अच्छा, इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और ये ड्रामे फल हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इस ड्रामे फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। आमीन, हाँ जी। 12वीं आयत। यानी ये तब भी क्या हुआ था, पानी से डूब गया था सारा, जो उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई थी। इन्हीं वजह से कह लें, या यही जो बुराइयां थी उनके अंदर थी। तो अब भी जब जो बेदीन होंगे, जो खुदाउन पे ईमान नहीं रखते, या ये इन सब कामों में पड़े हुए हैं, तो अब जो है इस तरह, जो आखिरी जमाना जो हम सबको ही पता है ना, कि इस तरह होगा कि जो आसमान है, और किन के लिए, जिनका चाल चलन पाक नहीं है, जो दीनदारी के साथ नहीं चलते, उनके ऊपर क्या होगा, आसमान आग से पिघल जाएगा, जरामे फल की हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। और ये खुदावन की कह लें लिखी हुई बातें हैं, पाक बातें हैं, क्या ये नबूवत जो है हो गई है, और ये पूरी होगी। जिस तरह कि पहले जो थी जमीन तबाह हो गई थी, अब भी ये जो कलाम हमें लिखा हुआ है कि ये हो जाएगा, कि अगर हमारा चाल चलन जो है वो ठीक नहीं है, खुदावन के साथ पाक तरीके से चल नहीं रहे, उसके हुक्मों पे अमल नहीं करे, तो अब भी जमीन जो है इस तरह, जो नाराज लोग हैं, जो बेदीन लोग हैं, उनके ऊपर फिर ये वाला दिन जो है वो आएगा। वो कह लें जो क्यामत है,
اور ہم نے سیکھا تھا جب مکاشفہ کی کتاب پڑھی ہے نا کہ جو 3.5 سال آخری وہ ہوں گے اس میں یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ پیالے جو ہیں وہ جب انڈیلے جائیں گے تو یہ سب حرارت سے، گرمی سے، یعنی کہ وہ تباہی جو ہے یا آسمان جو ہے وہ اس سے آگ آئے گی، اور چرام فلکی جو ہے فلک جو ہے حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھی اگر جو خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے لوگ، ان کے لیے وہ آخری جیسے کہہ لیں ٹائم یا اپنی زندگی سے حساب سے دیکھیں تو اب جتنے دن ہمارے پاس ہوتے ہیں اس حساب سے دیکھیں کہ اگر ہم نہیں چل رہے تو اسی طرح ان کو نہیں پتا چلا تھا کہ ان کے اوپر دن آ گیا تھا، تو اب بھی خداوند جو ہے ایسا ہی کرنے کو ہے۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 20 آیت میں پڑھتے ہیں۔ پہلا پطرس اسی کے ساتھ کہہ لیں اس کی 3 آیت، پہلا پطرس کا چیپٹر کون سا ہے؟ پہلا پطرس 3 باب اس کی 20 آیت۔ اس کی 20 جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانے پانی کے وسیلہ سے بچے۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تھی ایک قسم کا خداوند تحمل کر کے انتظار کرتا رہا، اور نوح جو ہے ہمیں خدا کے کلام میں سے پتہ چلتا ہے کہ 100 سال تک کشتی جو تھا وہ بناتا رہا تھا یہ، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہا تھا، منادی کر رہا تھا، لوگوں کو بتا رہا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، بارش جو ہے وہ آنے والی ہے، اپنے جو کام ہیں یا اپنے جو یہ برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دو، اور خداوند کا بندہ جو ہے کشتی بناتا رہا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے جو لوگوں کو بتاتا رہا، لیکن لوگ کیا کرتے تھے اس کے اوپر ہنستے تھے، لوگ جو ہیں اس کو مذاق کرتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، اتنا کیسے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ خداوند جو ہے پوری دنیا کو تباہ کر دے، ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا، خداوند تو بڑا، میں کہوں اب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا شفقت سے بھرا ہوا ہے، بڑا محبت سے بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت نوح کے اوپر لوگ جو تھے ہنستے تھے۔ آج بھی اگر ہم منادی کرتے ہیں، آج لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ دن جو ہے وہ آنے والا ہے جس میں کیا ہوگا کہ ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا دوسرا پطرس میں ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، آگ سے سب کچھ پگھل جائے گا، لیکن لوگ ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں مطلب ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو جیسے موویز میں دیکھیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے دکھاتے ہیں کہ جی بچ جائیں گے، کوئی کچھ بنا لے گا، کوئی کشتی، کوئی ایسی آبدوز وغیرہ، تو لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے، ہے نا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے، لکھا ہے کہ جو بے دین ہے، جن میں یہ جو برائیاں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ ناراض ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ حرام کاری میں چل رہے ہیں، تو وہ خداوند کے کلام کے حساب سے وہ تباہ و برباد جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ خداوند نے پھر ہم نے دیکھا کہ اس نوح کے ساتھ عہد باندھا تھا، اور عہد جو اگر ہم دیکھیں تو باغ عدن میں خداوند نے باغ عدن کا جو عہد تھا، پھر آدم کے ساتھ عہد باندھا، موسیٰ کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ خداوند نے عہد باندھا، ہے نا، اور ہمارے ساتھ اب کہہ لیں عہد جو ہے وہ باندھا ہے، تو خداوند داؤد کے ساتھ خداوند نے عہد باندھا، ہے نا، اور خداوند جو ہے اپنے لوگوں سے عہد باندھتا ہے یا جو وعدے کرتا ہے خداوند اس کو پورے کرتا ہے نا۔ تو کشتی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کشتی ایک قسم، تھوڑا سا ٹائم اور زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے تھوڑا لیٹ شروع کیا، تو کشتی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اب جیسے کہہ لیں اس دور میں پیش کرتی ہے، یعنی جو جس طرح کہ اب ہم جو منادی کرتے ہیں، جو خداوند کے لوگ ہیں، ہم سب کا کام ہے کہ ہم گواہی دیں یا دوسروں کو بتائیں جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، ہے نا، جس طرح یہ
بے دینوں لوگوں کے ساتھ نوح نے منادی کی اور بتایا کہ طوفان آنے والا ہے نا. بالکل اسی طرح ہم بھی بتاتے ہیں کہ خداوند کا وہ غضب کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے، اس لیے اپنی روحوں کو بچا لیں، اپنے برے کاموں سے، اپنے برے رویوں سے ہم مڑیں، چھوڑیں ان کو، ہے نا، حرام کاریاں چھوڑیں اور بچ جائیں. خداوند کی کشتی جو ہے وہ تیار ہے. خداوند یسوع مسیح ہم سب کو اس میں کہہ لیں بٹھانے کے لیے، اس میں لے جانے کے لیے خداوند جو ہے آواز جو ہے کہنے لگا رہا ہے، منادی جو ہے اس کے لوگ سے ہیں وہ کر رہے ہیں، نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جا رہا ہے کہ آجو کشتی میں، ہے نا. سارے اس کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں. جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے گا وہ بچ جائے گا، ہے نا. تو اس لیے یہ منادی جو ہے ہو رہی ہے. تو جو خداوند کو قبول کرے گا وہ روح جو ہے وہ بچ جائے گی. جو کشتی میں داخل ہو جائیں گے، اور کشتی کا ہم نے اس میں دیکھا کہ 3 حصے جو تھے وہ بنائے گئے تھے. کوٹھڑیاں لکھا ہے جو تھی بنائی گئی تھی، اور گوبر کی جو لکڑی تھی، یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مضبوط لکڑی ہوتی ہے، اس سے کشتی جو تھی بنائی گئی تھی، جو نوح نے کشتی بنائی تھی، ہے نا. تو اس لیے یہ بہت مضبوط کہہ لیں کشتی تھی، اور خداوند نے سارا کچھ اپنے بندے کی جو رہنمائی کی تھی، سارا نقشہ یا سب کچھ جو خداوند نے جس طرح خیمہ اجتماع جب بنایا گیا تھا، یا اس میں چیزیں خداوند نے موسیٰ کی رہنمائی کی تھی اور اس طرح سے بنایا تھا خداوند کے بندہ موسیٰ نے، بالکل اسی طرح نوح کو بھی خداوند نے یہ کشتی جو تھی بنانے کے لیے سب کچھ جیسے کہہ لیں بتایا تھا، دکھایا تھا، یا خداوند نے رہنمائی کی تھی. اور کشتی کی جیسے کہہ لیں جو بھی اس میں بنایا تھا وہ خداوند نے اس کو دکھایا تھا. سوری. تو خداوند نے یہ جو کشتی کتنی لمبی، کتنی چوڑی، کتنی اونچی بنانی ہے، یہ سب کچھ خداوند نے بتایا تھا. اور خداوند نے بتایا کہ اس کے اندر کوٹھڑیاں بنانا، جیسے کہ آپ سب کو یاد ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، لیکن میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، ہے نا. تو اس کے اندر بھی ایک قسم کا ہم دیکھتے ہیں کوٹھڑیاں جو تھی یا پورشن جو تھے، یا ایک کہہ لیں کمرے جیسے. یہ آج کل ایک سوری مجھے یہ جگہ بھول گئی ہے کہ کہاں پہ یہ انہوں نے نوح کی کشتی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہہ لیں وہ بائبل کے حساب سے. اور کوٹھڑیاں بنائی ہیں، پورشن بنائے ہیں 3، اور لوگوں کے لیے جیسے کہہ لیں لوگ اندر دیکھنے جاتے ہیں، اور جانوروں کے جیسے کہہ لیں اندر ان کو رکھا ہوا ہے، اور خوراک ان کو جو جانور کے حساب سے وہ لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہے نا. تو کوٹھڑیاں جو تھی یا 3 پورشن جو تھے، 3 درجے جو تھے اس کشتی میں بنائے گئے تھے، ہے نا. اور روشن دان بنایا گیا تھا. اور یہ 3 جو درجے تھے، یہ ہم اگر اس کو دیکھیں کہ خداوند نے جس طرح ہم نے سیکھا تھا جب دا پلیسز ان ہیون، تو ہم نے سیکھا تھا کہ نیا آسمان، نئی زمین اور نیا یروشلم جو ہے وہ آسمان پہ، یعنی کہ 3 جگہ ہیں. بالکل اسی طرح اگر خیمہ اجتماع میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی 3 جگہ تھی، صحن تھا، ہے نا، اور پاک مکان، پاک ترین مکان. تو بالکل اسی طرح یہ دیکھے کشتی میں بھی اسی طرح تھا. اور دروازہ جو ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے. رال اس کے اندر لگائی تھی، وہ جیسے کہہ لیں جو لک ہوتی ہے جو لگاتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کو پیش کرتی ہے. وہ اس کے اندر جو تھی وہ لگائی تھی، جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ اندر جو تھا وہ پانی نہیں آ سکتا تھا، یا
اس کے لیے لگائی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اونچائی اور لمبائی یہ بھی خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیار اور اس کی محبت. اور محل یہ حزقیل کے اس میں بک میں ہے نا. تو اس لیے یہ بھی خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے. کشتی بھی، دروازہ بھی خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے. 3 درجے بھی جو ہیں وہ آسمان کی جیسے کہہ لیں ہیون کو پیش کرتے ہیں ہے نا. اور لکھا ہے کہ جو دروازہ تھا وہ باہر سے بند کیا گیا تھا، خداوند نے خود کیا تھا. اس کے لیے ایک حوالہ ہے، وہ چلے ہم پھر پڑھیں گے. لیکن اس کے لیے لوکا کی انجیل میں ہے وہ حوالہ کہ خداوند جو ہے باہر سے دروازہ جو ہے وہ خود بند جو تھا اس کا جہاز کا کیا تھا. اور اس لیے جو میرا حل پڑھ لیتے ہیں ندا آپ لوکا 13 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے، لوکا 13 باب اس کی 25 آیت میں، وہ باہر ہی رہ جائیں گے. ہاں جی پڑھو. پڑھو. ہاں جی پڑھو. جب گھر کا مالک اس سے دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو. ہاں جی آگے بھی. تو نہیں بس ٹھیک ہے کہ جب یہ طوفان آ گیا تھا یا دروازہ بند ہو گیا تھا، جب طوفان آیا پھر لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا تھا کیونکہ خداوند نے خود بند کیا تھا وہ دروازہ. اسی طرح جیسے کہہ لیں کہ اب جب یعنی خداوند یسوع مسیح کے جو قبول کر لیں گے، جو اس کشتی میں کہہ لیں سوار ہو گئے ہیں، جو بیٹھ گئے ہیں، وہ بچائے جائیں گے. لیکن جب وہ طوفان آئے گا، جب وہ ابھی جو دوسرا پطرس اس میں ہم نے پڑھا کہ آسمان سے جو کہہ لیں آگ جو ہے برسے گی ہے نا، تو وہ ان کو خدا نہیں بچائے گا کیونکہ دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہوگا. اور جو کہہ لیں نجات کا ہے، رہائی کا ہے، مخلصی کا ہے، بچائے جانے کا جو راستہ ہے یا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہوگا اس وقت. اس لیے وہ لوگ جو باقی رہ جائیں گے، وہ لکھا ہے کہ وہ وہاں پہ روئیں گے اور دانت پیسیں گے، یعنی ان کی جگہ جو ہے وہ آگ کی جھیل ہوگا. اور وہ جو مصیبتیں اس وقت آئیں گی وہ اس میں سے گزریں گے ہے نا، یا ان کی جان جو ہے اس صورت میں جائے گی. اس لیے جو اس میں داخل ہو گئے تھے، جس طرح یہ پاک جانور بھی دو جیسے کہہ لیں نر اور مادہ، اور اس کی فیملی جو تھی نوح کی فیملی وہ صرف بچی تھی، اور پاک جانور. اس لیے وہ لوگ بچیں گے جو پاکیزگی میں کہہ لیں چل رہے ہیں، یا جو پاک لوگ ہیں. جس طرح کہ یہ جانور جو تھے سارے جانوروں کو نہیں چنا تھا، دو جو تھے جوڑا جوڑا کہہ لیں ان کو چنا تھا. اور وہ بھی کون سے تھے؟ جو پاک تھے. پرندے بھی، رینگنے والے جو جانور ہیں وہ بھی سارے جو تھے، کوئی بھی ناپاک جو تھا اس میں داخل نہیں ہو سکا تھا اس کشتی میں. تو آج بھی کوئی بھی جو ناپاک ہے وہ اس جو کہہ لیں ہیون ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا. وہی داخل ہوں گے جو پاک لوگ ہیں. اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کا ذکر آ رہا ہے، اور کھانا ہمیں پتا ہے کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے وہ کھانا ہے. خداوند یسوع مسیح کا جو بدن ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میرا بدن جو ہے وہ کھانے کی فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے نا. تو خداوند یسوع مسیح کا کھانا جو اب کھا رہے ہیں، جمع کریں. پھر محل داؤد نے کہا کہ میں نے خداوند کے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیا ہے نا، جمع کر لیا. جیسے ان کو خداوند نے کیا کہا کہ کھانا جو ہے نوح کو کہا کہ جمع کر لے، جتنا وہاں پہ جتنی دیر انہوں نے رہنا ہے وہاں پہ کھانا ہے وہ سارا انہوں نے جمع کر لیا تھا، ذخیرہ کر لیا تھا، تاکہ جب وہ مصیبت کے دن یا وہ اس میں سے وہاں ان کے پاس کھانے کو ہو. تو اس لیے کھانا بھی کہہ لیں کہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے، اس کے بدن کو پیش کر رہا ہے، جو کہ ہم روز روٹی لیتے ہیں. اس لیے روٹی ضرور لیا کریں، یہ کلام کو جمع کر لیں اپنے اندر، ذخیرہ کر لیں ہے نا.
تو اس لیے یہ سارا جو ہے یہ کشتی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو پیش کر رہی ہے نا. تو باقی جو اس کی جو ایک قسم کے 7ویں چیپٹر میں بھی ہم اسی پہ بات کریں گے. تو باقی جو اس کی جو کہہ لیں ہم جیسے کہہ لیں تھوڑا سیکھیں گے اور زیادہ، وہ ہم اگلے 7 چیپٹر میں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ خدا یسوع مسیح ہی کشتی ہے اور یہ صندوق کی طرح بنی تھی، اس لیے یہ عہد کے صندوق کو بھی پیش کرتی ہے، اور موسیٰ کی جو وہ ٹوکری بنائی تھی یہ اس کو بھی پیش کرتی ہے، یہ کشتی جو ہے. اور یہ کشتی جو ہے ایک یہ جیسے کہ لیں موویز میں یا اس میں بھی پہلے میں یہ، لیکن اس طرح نہیں تھا، یعنی ایک قسم ہم کہہ لیں کہ وہ باہر نہیں تھا، وہ ساری بند تھی ایک قسم کا کہہ لیں، اور روشن دان لکھا ہے جو بنایا تھا ہے نا، لیکن وہ باہر اس طرح جانور جو ہیں وہ نہیں نکل سکتے تھے، یا خود بھی نو جو ہے، تو وہ ایک صندوق کی طرح تھی، کور تھی، ساری بند تھی یا تو اور یہ بڑی مضبوط تھی، جس طرح کہہ لیں کہ ہم کہیں کہ خداوند یسوع مسیح یا خداوند کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مضبوط قلعہ ہے، وہ ہماری چٹان ہے نا. بالکل اسی طرح یہ لکڑی جو تھی، یہ گوبر کی جو لکڑی تھی، کہتے ہیں کہ یہ بڑی مضبوط لکڑی ہوتی ہے جس سے کشتی جو تھی وہ بنائی گئی تھی. تو یہ ساری کشتی جو ہے یا سارا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے. تو اس لیے وہ جانیں بچائی گئی تھی جو کہ اس پہ ایمان لے کے آئی تھی، جو کہہ لیں کہ نو جو منادی جو تھا وہ کر رہا تھا، اور اس کے بیٹوں نے اور اس کی جو بیوی تھی اور اس کی جو یعنی بہویں تھیں، وہ صرف ایمان لے کے آئے تھے. پورے 100 سال تک وہ کہہ لیں منادی کرتا رہا، لیکن کوئی اس پہ ایمان نہیں لے کے آیا تھا، بے دین لوگ ہے نا. تو اس لیے یہ روحیں بچی تھی، اور جو جانور تھے وہ بھی پاک جانور جو تھے وہ اس میں داخل ہوئے تھے. تو اس لیے اگر ہم بھی پاک ہیں تو اس کشتی میں داخل ہو سکتے ہیں اور ہم بچائے جائیں گے. ہم خداوند کے زور سے، اس کی طاقت سے، اس کے رحم سے، اس کے فضل سے ہم بچائے جائیں گے، جس طرح کہ نوح جو تھا وہ فضل کے ذریعے جو تھا وہ بچا تھا خداوند کے فضل کے ذریعے ہے نا. تو بالکل اسی طرح ہم بھی کہہ لیں جو لوگ پاک ہیں اور جو خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئیں گے وہ جو ہیں وہ بچیں گے. تو خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی فضل دے، رحم کرے، ترس کھائے، تاکہ ہم جو خداوند اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے، پاسٹرز کے ذریعے منادی کر رہا ہے کہ یہ برے کام جو ہیں، یہ ناراستی کے کام، یہ جھگڑا، یہ فساد، یہ بد زبانی جو ہم نے اس میں پڑھا ہے نا، اس سے بچ جائیں، حرام کاری سے بچ جائیں، چھوڑ دیں ان کو. تو ہم اس طوفان یہ جو آتے ہیں ہماری زندگی میں مصیبتیں، اور اسی میں پھر ہم کئی دفعہ توبہ نہیں کرتے تو پھر اسی میں مر جاتے ہیں. لیکن اگر جب طوفان آئے، مصیبتیں آئیں، جس طرح انہوں نے قبول کر لیا تھا، خداوند کو مان لیا تھا، اس کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے کہ خداوند نے جو بھی حکم دیے تھے نوح کو، اس کے بیٹے بھی، اس کی بیوی بھی، اور بہویں جو تھی ایمان لے کے آئی تھی اور وہ بچ گئی تھی. تو بالکل اسی طرح جو حکم مجھے اور آپ کو خدا نے دیے ہیں کہ ہم پیار، محبت، صلح سلامتی سے رہیں، جس طرح اس کا ہم نے کہا کہ شمع اور لاوی کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں، لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں ہے نا. ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، بہن بھائی یا بھائی بھائی کہہ لیں ہے نا. اور ہمارے اندر بھی وہ سارے یہ جو کبھی جو ابھی ہم نے کام پڑے، بگاڑ ہے، بد چلنی ہے، بد زبانی ہے، بد اخلاقی ہے، ہمارے تمیز نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے برے رویے ہیں ہمارے اندر. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم نے جو پڑھا کہ وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. تو خداوند ہم سب کو بچائے اور ہم اس طوفان سے بچ جائیں.
हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अगर किसी के दिल में आ रहा है, कोई दुआ करना चाहता है, तो वो दुआ कर सकता है। गॉड ब्लेस यू।